Ćao svima i dobrodošli na kanal Solari i pčele. Danas ćemo pogledati jednu grijalicu iz ponude Wayfora. Konkretno ovaj kompaktni 8 kW model na dizel. Wayfor mi je ovu grijalicu poslao direktno na test i cilj ovog videa je da prikažem što objektivnije kao jedno od rješenja sa poboljšanim karakteristikama, ali i da provjerimo šta od toga stvarno drži vodu. Dakle, osim prikaza na sajtu i šta oni tvrde, radit ćemo sopstvena merenja. Potrošnju goriva, potrošnju struje, nivo buke i temperature grijanja pomoću termalne kamere. Vidimo se ubrzo nakon introa. Ovaj konkretno model deklarisan je na 8 kW grijanje snage i namijenjen je za grijanje prostora od oko 15 do 20 kvadrata, idealno za kamper vozila, kombije, radionice, vikendice, garten, kontejnere i slične manje prostore. Potrošnja goriva je između 0,18 i 0,36 litara po satu, a ugrađeni rezervoar goriva nalazi se na vrhu grijalice i zapremnine je 5 litara. Po specifikaciji grijalica ima efikasnost sagorevanja više od 90%, što zvuči vrlo obećavajuće. Ima također i ugrađen LCD display, kao svi njihovi modeli, i daljinski upravljač do 30 metara. I mogućnost podešavanja temperature od 0 do plus 40 stepeni. Šta još od nekih tačaka Wayfor navodi da grijalica posjeduje? Izolovanu izduvnu cev, dakle dobija se ova platnena izolacija koja se navuče preko ove cevi da ne bi se neko slučajno opekao. Poklopac za rezervoar koji ne curi, znači usred mućkanja ili tumbanja ako se nalazi u kombiju ova grijalica, kao i pokazivač nivoa goriva, što imaju i prethodni neki modeli. Šta nam kaže teorija? Da li zapravo ovo sve ima smisla? Dakle, 1 litar dizela sadrži oko 10 kW energije. Ako imamo sagorevanje efikasnosti više od 90%, to znači i da po litru možemo dobiti oko 9 kW toplotne energije. Dakle, ako ova grijalica maksimalno troši 0,36 litara na sat, onda je maksimalna toplotna energija koja se isporučuje po satu oko 3,2 do 3,6 kW. To znači da ona najvjerojatnije ne daje konstantnih 8 kW, već da je to vjerovatno vršna vrijednost u nekom trenutku, dakle maksimalni pik koji ona može da dostigne u nekom trenutku. Zato ćemo upravo to i testirati, koliko stvarno greje i koliko troši. U praktičnom delu planiram sljedeće. Izmjerit ćemo zajedno pred kamerama potrošnju goriva po satu na maksimalnom i minimalnom režimu rada. Također ćemo mjeriti i potrošnju struje kad je ona u radu i uz pomoć termalne kamere pokazat ćemo kako se grijalica ponaša u realnom radu, koliko brzo greje prostor. A za kraj izmjerit ćemo i nivo buke da provjerimo da li je stvarno tiša od konkurentskih modela kao što piše u opisu. I sada da vidimo šta se dobija uz ovu grijalicu. Dakle, kao što sam napomenuo na početku videa, grijalica dolazi sa ugrađenim rezervoarom od 5 litara. Tu se dobija još u paketu, dakle, usisna cev, izduvna cev za toplotu sa regulacijom ili pravcem duvanja toplog vazduha. Tu je cev za auspuh uz koji dolazi izolacija da se ne bi opekli sa njim, kao i na kraju, da kažemo, auspuh, lonac ili prigušivač da ona nije toliko bučna, i kao što vidite ovdje još mnogobrojne šelne za pričvršćivanje, šarafi i ostalo. I tu je da uvijek uz svaki njihov proizvod lijepo uputstvo na engleskom jeziku gdje možete uvijek pogledati kako se montira u slučaju nekih greške, šta znače, kako se mogu resetovati i tome slično. Dakle, ova grijalica jeste zgodno i povoljno rješenje, naročito ako imate potrebu za mobilnim grijanjem u vozilu
nekom vrstom pomoćnog grijanja ili montažom u objektu bez dodatnih kablova i rezervoara, jer je sve u jednom uređaju spakovano. Pa polako da ja nju pripremim za rad i da u nastavku videa idemo redom sa testiranjem. Prvo, dakle, test potrošnje goriva na maksimumu i na minimumu. Merimo koliko tačno troši po satu u oba režima. Na osnovu toga ćemo izračunati koliko vremena može da radi sa jednim punjenjem rezervoara od 5 litara. Drugo, potrošnja električne energije. Koliko struje troši ventilator, pumpa, znači sve to dok radi, posebno ako se planira napajanje iz baterije ili power štaciona ili solarnog sistema. I treće, merenje bit će temperatura i termalna slika. Uz pomoć termalne kamere pogledat ćemo kako se ponaša grijalica, kolika je temperatura na izduvu i da li dolazi do pregrijevanja kućišta. Četvrto merenje bit će merenje nivoa buke i izmeriti nivo buke u decibelima na različitim udaljenostima. Dakle, prvi test koji ćemo raditi, merenje potrošnje goriva. Vidjeli ste, gorivo sam nasuo i da bi se to još bolje vidjelo, skinut ćemo i poklopac. Prije nego što se pokrene grijalica, bilo koja, znači kada je nova, ima neke svoje kombinacije tastera da bi se pokrenula pumpa prije da gorivo dođe do gorionika. U ovom slučaju kod ovog plavog displeja treba držati pritisnuto lijevo i desno dugme zajedno istovremeno. Sada ću jednostavno samo pokrenuti, znači malo dužim držanjem na dugme za paljenje. Ona je se startovala. Stavit ćemo na maksimalni mod da bi mogli da testiramo. Potrošnja struje sad u trenutnom startu je 10,5 ampera. Uradit ću ujedno merenje potrošnje struje, jer da ne bi to bio poseban test, svakako dok se meri potrošnja goriva, vidjet ćemo i potrošnju struje. Tako ću uraditi kasnije i provjeru zvuka, iako mi se deluje sad pri ovom već startu da je ova pumpa daleko tiša. Gorionik je startovao. Sad više dima trenutno nema. Evo, startovao sam i štopericu. Dakle, ona je na maksimumu. I sad kad je krenula, evo, potrošnja je pala na 1,4-1,5 ampera. Potrošnja, dakle, struje, baterije. Ako vam je priključeno na akumulator, negdje 2 ampera, tu se vrti. Već lijepo vre i prijami na ovom hladnom vremenu. Dok radi prvu fazu testiranja, provjerit ćemo i sa termalnom kamericom koju nam daje temperaturu na izduvu, koliko je vruć sam uređaj, sama grijalica, auspuh i sve to. Zbog nekih pitanja kod prethodnog testiranja, kod prethodnog videa o sličnoj grijalici, da li je sigurna, da li je opasna za, ne znam, neke radionice, stolarsku i šta ja znam, tako da ću sad to izmeriti, vidjet ćemo ovdje i onda sami zaključite. Evo ovako, podesio sam ovdje, gore u lijevom ćošku vidite, znači maksimalnu temperaturu, minimalnu i
u centru gdje je ova zelenkasta strelica. Kao što vidite, samo gorionik naprijed je topao i auspuh, znači koji ima sad. Znači do 160 stepeni je on greo. Izunac je oko 79, 80. Stoji nešto stepeni duva preko. Dakle, moram podesiti ovdje u aplikaciji da meri veću vrijednost od 100 do 400 stepeni. Vidite tamo na gorioniku, vidi se lijepo i gorionik, jasno. Temperatura tu čak i do 200 i preko 10 stepeni. Ali kao što vidite, ja mogu ovdje da držim toplo jeste, ali još uvijek ne toliko, ovamo bliže malo, isto još uvijek može. Ovdje je gorionik, on je u plastici. Unutra je aluminijski normalan gorionik, ali je obložen plastikom, tako da ona nije, što se dati, toliko topla. I još plus dođe ovaj oklop koji sam skinuo. Tako da nije strašno. Ovdje vidite kako greo vazduh izlazi isto, ali izgleda kao plamen. Međutim, evo, sliku sam uključio, to se ne vidi ovako. Sad kad smo vidjeli kako je ovo sa termalnom kamerom, kakva je temperatura, gdje šta daje, sad ćemo da preko aplikacije isto meriti decibele da vidimo koliko je bučna. Kod ovog četvrtog testa za glasnoću koliko je glasna, odnosno bučna grijalica, merit ćemo pomoću aplikacije u decibelima. Ako vidite, znači ovdje negdje otprilike tu 1 metar od nje gdje je oko 60 decibela. – 57, 58 do 60. Oko 63, 4, 5 decibela je baš tu odmah blizu. Sada se nalazimo ovdje sa instrumentom, odnosno sa aplikacijom iza same kamere. Tu je oko 51, 52 decibela. Ali samo moram napomenuti da stvarno daleko tiše radi i skroz drukčiji rad ima. Znači ona je prije radila konstantno na najjačem modu tak, 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 tak i non stop tako. Dok ova, vi čujete sad sigurno to, malo ubrza, pa malo uspori, pa vjerojatno sa tim je onda smanjena i sama potrošnja
goriva. Vratit ću sada jutok još na nju da vidim koliko će to malo utišati. Sada je oko 57, 58 do 60 maksimalno, znači ne prelazi toliko, ovo sad kad pričam ja normalno, ali čak i na 55 decibela se spušta. Isključujemo. Dakle, prošlo je 1 sat tačno, 60 minuta. Sad će se ona lagano ugasiti i sad ću dodati ovdje u rezervoar, ali evo vidi se dokle je samo došlo, znači potrošilo je samo ovaj gornji vrh. Dakle, evo ovdje imam litar jedan dizela i sada ćemo dosuti ovdje ponovo do vrha kao što je bilo na početku i vidjeti koliko je potrošilo za sat vremena. Puno kao što je bilo i ovdje nam kaže otprilike na 700 ml, neki je malo ispod, ali nije na 750, znači da je neki 300, nek uzmemo 320 ml za sat vremena je potrošilo, što odgovara onome što su oni napisali u specifikaciji. Sada, kada je ponovo napunjena, sada ćemo krenuti taj drugi test provjere potrošnje goriva na minimum njene snage, da vidimo koliko troši kada je ona na minimumu na sat vremena. Dakle, pokrećemo isto držanjem srednjeg dugmeta na malo duže i smanjujem takt na najmanji. Sačekat ću baš da se uključi gorionik kao i prvi put i onda ću pokrenuti štopericu. Sad je krenula pumpa, uključuje se gorionik i ja sam pokrenuo štopericu. Potrošnja struje sad na minimalnom radu je malo iznad 10 ampera. Sad je uključio ventilator, sad je sve uključeno i na nekih oko 1,5 amper je za sada, vidjet ćemo za par minuta. Da li primjećujete ovdje u gorivu, dakle nečistoće, ove trunke koje postoje. Iz tog razloga, dakle, mnogi preporučuju, a i ja ću preporučiti da se ugradi jedan predfilter, dakle čisto filter goriva. Nije skup, a ima mjesta unutra da se on postavi, što ću ja uraditi kasnije. Prošlo je sad nekih 4 minuta kako je ona startovala pumpa da radi i možda ste i čuli ovome da je ona promijenila zvuk, da je smanjila je i takt, smanjila je otkucaje. I tu je sada oko 0,60 ampera. Ona je u radu nekih 43 minuta. Sada ćemo vidjeti ponovo potrošnja struje.
Dakle i dalje tu oko 0,50 i nešto, 0,60, znate 0,5-0,6 ampera na minimumu. Izmerit ćemo nivo buke ujedno. Nivo buke sad ovdje, znači na istom mjestu. Oko 50 decibela. Dakle, oko 50 decibela. Malo manje. Ovdje oko 55-56 decibela kod same pumpe. I da vidimo još sa termalnom kamerom koliku temperaturu nam sad daje. Znači nisam htio odmah meriti na početku jer još je bila vrela ili vruća od prethodnog merenja. Dakle sad ona nekih 45 minuta radi i ona je sad na toj svojoj radnoj temperaturi na minimumu. Dakle ovdje imamo gorionik oko 30 i nešto do 40 stepeni, auspuh na izlazu oko 80, 100, ovdje lonac također tu negdje oko 100 stepeni, 90, 100 stepeni sad trenutno. Sad za razliku ovo već mogu i da kratko držim na punoj snazi, znači nije moglo, bilo toliko vrelo. Izgledna cev također jedna pušna, evo vidite oko 48-49 stepeni. Ovdje gdje izduvava, znači on vidi tamo negdje da je 118, 100 do 120 možda stepeni, a izduv je oko 60-70 stepeni, 50-60 stepeni da duva toplo. To je sa tim merenjima na maksimumu, ovo je sad bilo na minimumu. Kao što vidite, razlika postoji, još samo 10 minuta da završi i da vidimo kolika je potrošnja goriva. Što se tiče same pumpe, ako je nekome glasno, mada ovo nije toliko glasno, ja sam uzeo ovako da pokažem primjer što sam vidio da u ovu Armaflex, ili kako se kod nas zove, znači osjeća se pača kolika je pumpa, ona se ubaci tu sa vezicama se pričvrsti i dodatno se njen rad onda utiša da se toliko ne čuje. Evo ga. Gotovo, sat vremena je isteklo i u najnižem režimu rada i sada ću doliti gorivo da vidim koliko je potrošilo. Dakle ovdje ponovo imam litar. Dakle, isto nasuto kao i prvi i drugi put, bukvalno do samog čepa i sad imamo ovdje, dakle, koja držim u ravni, do nekih 850 ml, što odgovara 0,15 litara po satu.
ali ajde da kažemo, znači 0, oni su napisali 0,16, 0,18, to je to. Dakle, potrošnja u potpunosti odgovara specifikaciji koju su oni naveli. Dakle, kao što znate, na ovom kanalu ništa se ne krije. Ako se pojavi neka greška, problem ili zapažanje, pokazat će se otvoreno. Mnogi ne govore o potencijalnim izazovima kod ovakvih grijalica, ali ja ću se truditi da vam prenesem kompletno iskustvo, i dobro i ono što treba popraviti. Da napomenem još da ovaj model grijalice recimo nema ugrađen Bluetooth kao prethodni model koji sam pokazivao, da možete preko mobilnog telefona da startujete, ali to je samo u principu ako se nalazite tu u blizini, jer Bluetooth tako funkcioniše. Zato u jednom od narednih videa ću vam pokazati kako možete dograditi nešto da je možete paliti preko wirelessa, Wi-Fi-a, dakle odakle god želite. Zato zapratite kanal jer taj video također uskoro izlazi. Ako vam se ovakvi testovi sviđaju, pišite mi u komentarima šta još želite da provjerim. Možda u sljedećem videu testiramo neku drugu grijalicu, možda nešto drugo, nikad se ne zna. Kliknite like, subscribe, podijelite ovaj video prijateljima i ne propustite nove klipove. Jer ovdje na Solari pčele kanalu uvijek dobijate konkretne informacije bez marketinga ili bez foliranja. Toliko za sada, vidimo se i čao!